फाटल्या वर्सा सावन खड्ड्यांनी भरिल्ल्या रस्त्याची वायट स्थिती आणि सतत धुल्ल प्रदूषणाक लागून सालिगांवच्या लोकांनी खर नाराजी उक्तायल्या। शाळा लागसरच्या व्यस्त जंक्शनाचेर चड वेळार जड वाहनांचो हालचाल दिसता, जाका लागून वारंवार येरादारी जाम जाता आणि अपघाताचो धोको वाडटा। भुरग्यांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर शाळेच्या वेळार जड वाहनांचेर बंदी घालची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। वायट रस्त्याचे स्थितीक लागून व्हड लुकसाण जाल्ल्याचो दावो करपी बस मालकांनी प्रवासी बस सेवा लेगीत स्थगीत केल्या। अधिकाऱ्यांक जायत्यो कागाळी आयल्यो तरी आतां मेरेन ठोस कारवाय जावंक ना। थळाव्या आमदारान बेगोबेग हस्तक्षेप करून हे तात्काळ प्रश्न सोडोवपाचे अशें थळाव्यांनी मागलां। आमी आयज हांगासर हो प्रोटेस्ट करपाचें एक कारण म्हणल्यार हांगा जे रस्त्याक जे व्होणे पडल्या आनी हेंच्यांनी आतां गेले एक वर्स लोकांक सफर करपाक सोडल्या। हांगासर लोकांक हांगासर डास्ट पोल्युशन जाता। टू व्हिलर जाल्यार ह्या रोडांचेर चलोवपूच जायना, कित्याक फुडें गाडयो ज्यो वयता पळय तेजेर सावन तुका कितें धुल्लो जाता आनी फाटल्यान तुका रावचो पडटा, कित्याक फोर व्हिलर गेल्यार टू व्हिलराक खूब त्रास जाता हिंगासर। आनी हे टोटल फेलियर हेंचे। आनी ह्या रोडाक म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार ड्रेनी खंयसरूच ना, तेका लागून हे उदक हांगा रोडांचेरूच रावता आनी हितून आनीक त्रास जाता की गाडयो स्लीप जावन लोक हांगा खूब जाण पडटा। मागता हेच्या गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें। हांगा ह्या सालिगांव जंक्शनाचेर आनीक तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता की हांगासर 1 o'clock till 2:30 हांगासर ह्या जंक्शनाचेर लुड्स कॉन्व्हेंट स्कूल आसा। हांगासर पेरंट्स तांच्या भुरग्यांक व्हरपाक येता आनी सकाळची जशी स्कूल स्टार्ट जाता तेन्ना ड्रॉपाक येता। त्या टायमार हे व्हडले कंटेनर्स वयता जे इंडस्ट्रियल एस्टेटान वयता ते हांगासर जी देंवती आसा पळय हांगासर फाल्यां जर तेंचे ब्रेक फेल जाले जाल्यार ते सगळ्यांक घेवन वयतले। सो त्या टायमार हांगासर ट्रॅफिक पुलिसाची गरज आसा। ज्या टायमार ते गाडयो वयर ते स्टॉप करतले फॉर 1 hour or 2 hours वी वील फायनलायज इट। बट हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदता की ह्या सालिगांवचे जे लुड्स कॉन्व्हेंट स्कुलां जितली भुरगीं ह्या स्कुलाक वयता तेंच्या पेरंट्स आनी तेंच्या भुरग्यांचो जीव धोक्यात आसा त्या टायमाचेर, कित्याक फाल्यां ज्यो गाडयो हांगासर वयर सकयल देंवता तेंचो ब्रेक फेल केन्ना जाय सांगून ब्रेक फेल जावचो ना। सो हांव मागतां पंचायतीन अलॉंग विथ द MLA हांगा पुलीस घालचे आनी पुलीस घालून हांगासर वयरसून तो 2 वरांचो रोड आसा पळय ज्यो गाडयो येता पळय त्यो बंद करच्यो, त्या पासून हांगा सगळ्या भुरग्यांक एक खंय तरी सेफ्टी जातली। हांव इतलें मागतां। रिगार्डिंग ह्या इशू खातीर तुमी कोणाक लेटर बी केला ऑथॉरिटी खंयच्या हेका लागून रोड बंद करचे रोड बंद करचे इन द सेन्स आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनाक इंटिमेट केल्लें, आमी कलेक्टराकूय मेसेज केल्या सगळी की हांगासर आमी सफर जाता। इवन आय हॅव मेड कंप्लेंट्स 7 to 8 कंप्लेंट्स अगेन्स्ट द रोड कॉन्ट्रॅक्टर टू द AE JE सगळ्यांक CMाक इवन MLA तेजें नांव घालून सगळें केल्या की दीस इज अनप्लेन डेव्हलपमेंट। आयज जी हांव एप्लिकेशन्स केल्या म्हणून आयज भायर सरला, कित्याक तेजो एक आवाज ना तो भायर सरना, तेज्या अगेन्स्ट पासून कंप्लेंट केल्या कित्याक तेणें आयज लोकांचो जीव धोक्यात घातला। कित्याक आयज एवरी डे आयज जो लोक हांगासर धूळ घाता पळय तांकां लागून, ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक लागून आयज हे लोक सफर जाता, तेंची भुरगीं सीक पडटा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक लागून। सो आयज अकाउंटेबिलिटी ना म्हणून आयज लोक सफर जाता आनी सगळीं हांगासर ह्या सगळ्या लोकांची हांगासर ह्या रोडांची पाड पडलेली आसा सगळी। आनी एक सफर व्हडलें प्रॉब्लम लोकांक आतां बासीचे प्रॉब्लम। आतां हे रस्त्याला बासी कितें म्हणटा RTO हांवें दिल्लें बरोवन दिल्लें, RTO काडलेलें तेन्ना आमी हो रस्तो गेले पण RTOनी बासी चालू केल्ल्यो। परतून रस्तो डिगींग केलो तेन्ना रस्तो डिगींग केल्या उपरांत परतून त्यो बासी सगळ्यो बंद जाल्यो। आमी त्या बासी म्हणटा आमची गाडयो हेच्या रस्त्यार चलपाक आमकां रोड बासी येवपाक, ताका लागून आतां आमच्या सिनियर सिटीजन लोकांक स्कूल भुरग्यांक सगळे कॉलेज भुरग्यांक सगळ्यांक प्रॉब्लम हे। आतां कितें जाता पळय आमकां थिंगसून 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलोन बाजारांत वयचें पडटा आनी थिंगसून जाणट्यांनी चलोन येवपाक जाय, थिंगसून परतून हांगा येवपाक इतल्या लोकांक त्रास।